नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 28 तारीख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार दुर्गा पूजा पर अनेक बड़ घोषणा। अन्यपटे आसूची आउ एक बड़ लघुचाप। यह सहित केंद्र सरकार नुआ नियम आसी। अक्टोबर 1 नुआ नियम देश में लगे। तेज आसतु आज सकाल आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, झारसुगुड़ारू पूरा देश पर प्रकल्पर भेटी देले मोदी। गतकाली झारसुगुड़ा गस्तर आसीथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आउ झारसुगुड़ा माटीरू पूरा देश पर अनेक प्रकल्प भेटी देइचंती। 60,000 कोटी अधिक मूल्यर विकासमूलक कार्यर उद्घाटन करिसंती प्रधानमंत्री, जेउथिरे भिसी रे सामिल अछंती आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेशर मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा झारसुगुड़ारू टेलीकॉम, मोबाइल, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दक्षता विकास एवं ग्रामीण गृह निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्र पर 60,000 कोटी अधिक मूल्यर अनेक विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिसंती। नंबर 2, अक्टोबर आरंभरू प्रबल वर्षा। एथर दुर्गा पूजा पड़िबो फिका, कारण पार्वण को फिका करने को आसूची लघुचाप। अक्टोबर 1 तारिख में राज्य में लघुचाप हेबा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 30 तारिख में उत्तर अंडमान सागर में नूतन घूर्णिबलय प्रवेश करने को जाउछि। यार प्रभाव में उत्तर पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। 1 तारिख में मांकर नवमी पूजा रही। अन्यपटे आज मध्य राज्य में वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिले में वर्षा पर येलो वार्निंग जारी होइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, राज्य रे नाही बन्या स्थिति। राज्य रे नाही बन्या स्थिति एने प्रतिक्रिया देले जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी। से कहिसंती वर्षा जगु जलस्तर बढ़िछि, हेले विपद संकेत उपरे नाही। जेहेतु जलस्तर बढ़िछि, महानदीर शाखा नदी काठजोड़ी, विरूपा, कुशभद्रा, दया, भार्गवी, लुणा, देवी, पाइका, चित्रपटला पई सतर्क सूचना जारी होइछि। सेहि भली वंशधरा एवं ऋषिकुल्या नदी रे मध्य जलस्तर बढ़िछि, हेले विपद संकेत तले अछि। अन्यपटे हीराकुद रे एबे 627 फुट पानी रहिथिबा बेले 16टी गेट देई बन्या जल निष्कासन करा जाउछि। तळ मुंडर स्थिति देखि आउ 6टी गेट आज बंद करा जिवो। नंबर 4, बुला गोरु मानकु स्थानांतर कला बीएमसी। दुर्गा पूजा पूर्वरु सहर उपकंठरे थिबा एक गोशाला को प्राय 200 रु अधिक गोरु मानकु स्थानांतर करा जायछि, जहा फल रे पर्वपर्वाणी समय रे लोक माने आउ रास्ता रे बुला गाई गोरु मानक द्वारा असुविधा रे पड़िबे नाही किबा ट्रैफिक समस्या हेबो नाही। भुवनेश्वर पुलिस कॉर्पोरेशन बीएमसी प्राणी कल्याण शाखा पक्षर दुर्गा पूजा समय रे दुर्घटना रोकिबाकु बुला गाई गोरु मानकु स्थानांतर करा जायछि। 200 रु अधिक गोरु मानकु स्थानांतर करा जायछि। गौड़ा काशीपुरर गोशालार क्षमता 700 थिबा बेले एठारे 597 को वृद्धि पाइछि गोरु मानकर संख्या। नंबर 5, विवाह पई स्थायी जमा समय पूर्वर उठाई हेबो कहिले ओडिशा हाईकोर्ट। ओडिशा हाईकोर्ट विवाह पई पोस्ट बैंक रे फिक्स डिपोजिट समय पूर्वर उठाइबा पई जणे महिला को अनुमति देबा समय रे हिंदू आईन अनुसार एहाको आवश्यकता भाव स्वीकृति दिया जाइछि बोली कहिसंती। आवेदनकारी को तांकर स्थायी जमा को समय पूर्वर बंद करने को अनुमति दिया जाउ नथिबा अभियोग करी से एक पिटिशन दायर करथिले ओडिशा हाईकोर्ट रे। एहा परे ओडिशा हाईकोर्ट कहिसंती विवाह पई स्थायी जमा को समय पूर्वर उठाई हेबो। नंबर 6, ओडिशा दृष्टिहीन संघरे फाट। ओडिशा दृष्टिबाधित संघर पिछा छाड़ुनी विवाद। संघ परिसर रे थिबा कल्याण मंडप को नहीं चलीछि छका पंजा। संघर नुआ एवं पुराणा कर्मकर्ता भितर बढ़ुची तिक्तता। संघ परिसर रे थिबा कल्याण मंडप परिचालना को नहीं थाना रे करा जाइछि एबे मामला। ओडिशा दृष्टिहीन संघरे थमुनी विवाद। थाना रो कोर्ट कचेरी जाए गलाणी मामला। एबे भुवनेश्वर डीसीपी कार्यालय आगरे धारणा रे बसिचंती ओडिशा दृष्टिहीन संघर कर्मकर्ता।
नंबर 7 आजिठारु ट्राफिक कटकणा दुर्गा पूजा पाई ट्विन सिटी रे लागू हैला ट्राफिक कटकणा आजिठारु आसंता 2 तारिख पर्यंत कटकणा जारी रहिबो। अपराह्न 2टारू राति 2टा पर्यंत ट्राफिक कटकणा जारी करिछि कमिशनरेट पुलिस। पूजारे भिड़ नियंत्रण करबाकू ट्राफिक कटकणा जारी करा जाइछि। तेबे आजिठारु कटकरे लागू होइछि कटकणा। कटकरे हाउडा मोटर छक ठारू कोनोसी जानवाहन सीधा मंगलाबाग आड़कू आउ जाई परिबो नाही। यह सहित बीके रोड ठारू राणीहाट छक को सीधा सड़क कौनसी जानवाहन जाइपर नाही। यह सहित पूर्ण साहू छक ठारू जाउलियापट्टी केउट साही किंबा नंदी साही आड़कू कौनसी जानवाहन जावाकू आउ अनुमति दियाजिब नाही। नंबर 8 एणिके किरानी मानकर बदली बाध्यतामूलक। शिक्षा विभाग रे कार्यरत किरानी माने 3 वर्ष रे थरे बदली हेबे एनै बाध्यतामूलक करा जाइछि। जेउ किरानी माने गोटिए स्थान रे 3 वर्ष किंबा एहाठर अधिक दिन रहिचंती सेमानंकु तुरंत बदली कराजिबो बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु सबो जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि। गत अगस्ट 20 रे साधारण प्रशासन विभागर नियम अनुसार गोटिए स्थान रे 3 वर्ष पूर्ण कर सारिथिबा किरानी मानक मध्यरु 50% बदली करबाकू निर्देश दिया जाइछि। अवशिष्ट 50% मानंकु आसंता वर्ष रे बदली कराजिबो। जे माने अधिक वर्ष धरि रहिचंती सेमानंकु प्रथमे बदली कराजिबाकू गुरुत्व दिया जाउछि। नंबर 9 विजयंक रैली रे दला चकटा 30 रु अधिक मृत। तामिलनाडुर करूर रे शनिवार दिन राति रे अभिनेतारू राजनेता होइथिबा विजय थालापति रैली समय रे दला चकटा घटिछि। जेउथिरे 31 जनक मृत्यु होइथिबा बेले 58 जन आहत होइचंती। अनेपटे विजयंक रैली पई प्रशासन पक्षरु 30,000 लोक मानकु जोग देबाकू अनुमति मिलिथिला। मात्र स्थानीय रिपोर्ट दाबी करिसंती जे एठारे 60,000 लोक पहुंचिथिले। यह सहित घटना समय रे लाइन कटि जिबारु दला चकटा घटिथिबा कुहा जाय। नंबर 10 डीए बढ़ाइले मोहन सरकार। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्यर सरकारी क्षेत्र उपक्रम पीएसयू कर्मचारी मानंकु आश्वस्ति प्रदान करबाकू ओडिशा सरकार बड़ घोषणा करिसंती। दीपावली पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पीएसयू कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता बा डीए 2% वृद्धि करबाकू निष्पत्ति नैचंती, जहाँ 1 जनवरी 2025 रु कार्यकारी हेबो। पूर्वरु डीए 53% थिबा बेले आउ 2% बढ़िबा फलरे एबे 55% को वृद्धि पाइछि। राज्य सरकारंकर एही निष्पत्ति द्वारा पीएसयू रे नियोजित थिबा प्राय 8.5 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने लाभ पाइबे। नंबर 11 पुराणा गाड़ी देई 300 कोटी। पुराणा गाड़ी रे आउ जीवेनी सरकारी बाबू, कारण पुराणा गाड़ी गुड़ी को स्क्रैपिंग करिवे राज्य सरकार। 15 वर्षरु अधिक पुराणा गाड़ी गुड़ी को अक्टोबर 15 तारिख सुधा स्क्रैपिंग कराजिबो। तेबे वाहन तथ्य अनुसार एबे राज्य सरकार विभिन्न विभाग अधीन रे थिबा 6241 15 वर्षर पुराणा गाड़ी थिबा बेले एगुड़ी को एबे स्क्रैपिंग करबाकू राज्य सरकार अनुमति दैचंती। केउं विभाग रे केते गाड़ी स्क्रैपिंग कराजिबो एहार रिपोर्ट परिवहन विभाग को पठाजिबो। सरकारी पुराणा गाड़ी स्क्रैपिंग कराजिबो। तबे स्क्रैपिंग कराजिबा बेले राज्य सरकार एही पुराणा गाड़ी रो पाइबे 300 कोटी। प्रदूषण मुख्य कारण हेउची पुराणा गाड़ी गुडी को स्क्रैपिंग करिबा। तेबे पुराणा गाड़ी स्क्रैपिंग कराजिबा परे एही सब स्थान रे नुआ गाड़ी एबे राज्य सरकार किणिबाकू अनुमति देबे। नंबर 12 आसंता वर्ष निर्वाचन रे ओडिशा रे लागू कराजिबो एसआईआर। निर्वाचन प्रस्तुति समीक्षा कले सीओ ओडिशा मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालनक अध्यक्षतार शुक्रवार दिन राज्यर समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलापाल मानक सहित आभासी माध्यम रे आगामी निर्वाचन तालिकार संशोधन विषय रे समीक्षा करा जाइछे। एसआईआर 2026 प्रस्तुति को नहीं समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक रे सूचना प्रदान करा जाइछे जे आसंता निर्वाचन ठारू ओडिशा रे एसआईआर लागू करा जिवो। नंबर 13 दुई भाग हेबो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स लिमिटेड शुक्रवार दिन जातीय कंपनी आईन ट्रिब्यूनाल एनसीएलटी रो मुंबई बेंच रु एहार पुनर्गठन कार्यक्रम पई अनुमति पाइछे।
ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏହାର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। NCLT ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଟାଟା ମୋଟରସର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟ TML ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଲିମିଟେଡ୍ TMLCVର ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ। ଏହାର ନାମ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଯାନ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖାଯିବ। ନମ୍ବର 14 ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଦେଶରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ସାଇବର ଠକେଇ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଣିକି ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଆମାଜନ୍ ପେ ଭଳି ଏସବୁ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ ସେବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। RBI କହିଛି, ଘର ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଥିବା ମାଲିକମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଡ଼ା ଫିନ୍ଟେକ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କରୋନା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଟୀକା, ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱରୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍-19 ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। XFG ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁ ଏବେ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ନୂଆ ଭୂତାଣୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂତାଣୁର ମାମଲା ବିଶ୍ୱକୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 38ଟି ଦେଶକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ CDC କହିଛି, ଏହି ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ମିଳିବ 2ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି ମାଗଣା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯୋଗୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳିରେ ରାଜ୍ୟର 1.85 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗୋଲି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଦୀପାବଳିରେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ସୁନା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଧନତେରସର ସମୟରେ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଏବେ ସୁନା ଦର 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,05,850 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,15,480 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ପୁଣି ଡାକିଲାଣି କାଶ୍ମୀର। ଯଦି ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୋଜ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବ।
ପହଲଗାମ ହାମଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଟୋଟାଲ 11 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 1 କୋଟି ମାଗିଥିଲେ ଏବେ ଗିରଫ ହେଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ, ଯିଏକି ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏହି ଧମକ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କରି ମୁମ୍ବାଇ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଆଜି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ମୁକାବିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ଦୁବାଇରେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନବମ ଥର ଲାଗି ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥର ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତିଛି। ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା। ନମ୍ବର 21 ହାରିସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଦେବେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ହାରିସ ରାଉଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି 30% କାଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ହାରିସିଂଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କାକୁ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।